अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका और दोनों देश का डेलीगेशन पाकिस्तान से अपने वतन के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ यह है कि मुज़ाकरात को दोनों देशों ने अभी ख़त्म नहीं किया है। उम्मीद यह है कि दोबारा दोनों देश का डेलीगेशन बैठेगा और फिर से बातचीत होगी, क्योंकि ईरान ने भी उम्मीद ज़ाहिर की है और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि आज तो माहदा नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है कि दोबारा अगर बातचीत हो तो हम किसी नतीजे तक, किसी माहदे तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिचर के दिन जो डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ वो इतवार की सुबह तक जारी रहा और तकरीबन 21 घंटे तक कंटिन्यू बातचीत का सिलसिला जारी रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 24 से 25 घंटे तक मुज़ाकरात का दौर जारी रहा और जब इतवार के दिन सुबह का सूरज इस्लामाबाद में तुलू हुआ तो अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस ने यह ऐलान किया कि ईरान के साथ हमारी बातचीत जारी रही 21 घंटे तक, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। उसके बाद उन्होंने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान आए थे, ईरान के साथ हमने बातचीत की, लेकिन ईरान की सख्त शर्तों को देखते हुए हम किसी नतीजा तक नहीं पहुंच सके हैं और ये ईरान के लिए गुड न्यूज़ नहीं है बल्कि बैड न्यूज़ है। उसके बाद जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि किस वजह से, किस शर्त की बुनियाद पर माहदा नहीं हो सका, तो अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस का कहना था कि अमेरिका का शुरू से मौक़िफ़ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए और हमने ईरान से इसी बात की गारंटी तलब की थी कि ईरान इस बात को यकीनी बनाए कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर तवानाई को हमला करके तबाह कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है। इसके बावजूद भी हम ईरान से इस बात की ज़मानत चाहते हैं कि वो इस बात की ज़िम्मेदारी ले, यकीन दहानी कराए कि आइंदा वो एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं यकीन दहानी कराई है। जे.डी. वेंस ने यह भी कहा कि 21 घंटे के दौरान जो बातचीत हुई हर एक को यहाँ बताया नहीं जा सकता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम पब्लिक में अभी ला भी नहीं सकते हैं। एक और सवाल किया गया जे.डी. वेंस से कि क्या मुज़ाकरात के दौरान आपकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होती रही, तो जे.डी. वेंस ने कहा कि दर्जनों मरतबा बातचीत हुई, 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की और सिर्फ उनसे नहीं बल्कि अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से, अमेरिका के आर्मी चीफ से, इसी तरह अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत रही और सबका मौक़िफ़ जानने के बाद ही अब मैं पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूँ और ये कहना पड़ रहा है कि डायलॉग का, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. ईरान के डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान को अलविदा कह दिया, लेकिन ईरान की मीडिया से जो खबर सामने आई है उसमें यही बताया गया कि कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी शर्तें थी जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन ईरान की मीडिया ने यह भी बताया, ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान है इस्माइल बक़ाई, उनका भी बयान सामने आया जिसमें कहना है कि अमेरिका और ईरान जिसके दरमियान शदीद लड़ाई है, कई मामलात पर हमारे और उनके बीच में इख्तिलाफ चल रहा है, ऐसे में ये उम्मीद करना अच्छा नहीं होगा कि सिर्फ़ एक नशस्त में, एक बैठक में कोई नतीजा निकल सके या किसी नतीजे तक हम लोग पहुंच सके। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बातचीत का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ से जो बयान सामने आया है, दोनों में से किसी भी फरीक ने ये नहीं कहा कि अब बातचीत ख़त्म और
पुरानी पोजीशन में हम दोबारा वापस आ रहे हैं। 2 हफ्ते की सीज़ फायर अभी चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, और 2 हफ्ते की सीज़ फायर की जो टाइमलाइन है वह है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल से पहले उम्मीद यह है कि दोबारा दोनों देश का डेलीगेशन एक जगह बैठ सकता है, किसी मामले पर बातचीत हो सकती है। अब ईरान की तरफ से क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर इत्तेफाक नहीं हो सका? अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस ने तो बाज़ाब्ता कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने यकीन दहानी नहीं कराई है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान की 4 ऐसी शर्तें थी जिस पर अमेरिका ने ज़मानत नहीं दी, अमेरिका ने जिसकी गारंटी नहीं ली, और इसी वजह से बातचीत का आज कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका। ईरान की क्या 4 शर्तें हैं उसे जान लीजिए। पहला, ईरान का मुतालबा यही था कि अपना हुर्मुज़ का उसूल और दस्तूर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल रहेगा। ईरान की आर्मी उसे कंट्रोल करेगी और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान अब टैक्स लगाएगा। अमेरिका ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और इस पर कोई बात नहीं बन सकी। ईरान का दूसरा अहम तरीन मुतालबा अमेरिका से ये था कि इस जंग में ईरान का जितना नुकसान हुआ है अमेरिका उसका हर्जाना अदा करे, कंपनसेशन दे, और अमेरिका ने इस शर्त को भी रिजेक्ट किया। उसके बाद ईरान का तीसरा मुतालबा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या जौहरी तवानाई ईरान का इंटरनल पार्ट है और ईरान एटम बम नहीं बना रहा है, बल्कि पीसफुल मकसद के लिए वो जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख रहा है और ईरान इसे जारी रखेगा, ईरान को इससे नहीं रोका जा सकता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह था डिस्कशन के दौरान के ईरान का जो फ़ीस एसेट्स है, जो फ़ीस असासा है अमेरिका और दुनिया भर के आलमी बैंकों में, अमेरिका उसको रिलीज़ करे, और इसकी भी अमेरिका ने गारंटी नहीं दी। हालांकि कल तक खबर ये ज़रूर सामने आ रही थी कि आलमी बैंकों में ईरान का जो एसेट्स फ़ीस क्या हुआ है उसको अमेरिका रिलीज़ कर देगा। अमेरिका ने उसकी यकीन दहानी कराई है, अमेरिका ने हरी झंडी भी दे दी थी। लबनान का महाज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ईरान का मुतालबा यह था कि इसराइल लबनान पर हमला बंद करे। हालांकि अभी तक इसराइल ने लबनान पर हमला बंद नहीं किया है। बहरहाल ईरान की मीडिया में यही खबर सामने आई है कि ईरान की ये जो 4 अहम शर्तें थी, अमेरिका ने ईरान की इन चारों शर्तों को रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका ने कहा कि इन मुद्दों पर, इन शर्तों पर बातचीत नहीं होगी। और उसके बाद ही अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ने पाकिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन ये उम्मीद भी जताई उन्होंने भी कि दोबारा बातचीत के दरवाजे अभी खुले हैं। इंटरनेशनल मीडिया में एक टाइटल चल रहा है, हेडलाइन है ऑल आइज ऑन ट्रंप। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की मईशत पर असर डाला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, कारोबार पर फ़र्क पड़ा है, और इस दौरान आपका जो नुकसान हुआ है, ये आमदनी का सिलसिला बंद हो चुका है। तो इस आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए शेयर मार्केट का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और शेयर मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ऐप है वो है मार्केट वुल्फ, जो भरोसामंद ऐप है। ये सेबी से रजिस्टर्ड है और सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, आप अच्छा से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाज़ार में चल रहा है, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लूज लेवल तक पहुंचता है या खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम टाइम में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कम्युनिटीज़ यानी
کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا نیچرل گیس میں بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے لوگوں نے ابھی ایک دن میں 11,850 روپے، ایک مہینے میں 70,468 اور پورے سال میں 5,03,940 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پہ مارکیٹ ولف کا کوئی بھی کمیشن نہیں لگتا ہے۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ آلریڈی ہو چکے ہیں، تو دیر کس بات کی ہے؟ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے، جائیے اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے مارکیٹ ولف ایپ کو۔ یعنی اب ٹرمپ کا فیصلہ کیا ہوگا، ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ کیا آئے گا، اسی کا سبھی کو انتظار ہے۔ اس خبر کے آنے سے پہلے ٹرمپ کا جو آخری بیان آیا تھا، صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے جو کہا تھا وہ یہی کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، یا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کا محتاج نہیں ہے۔ ادھر خبر یہ آ رہی ہے کہ ابنائے ہرمز پر امریکی فوج پہنچ چکی ہے، اور امریکی آرمی ابنائے ہرمز میں جو ایران کی طرف سے بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہے اس کو ہٹانے کا کام کر رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے۔ یہ باضابطہ خبر آ چکی ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا بیان کیا آئے گا، اگلا اسٹیٹمنٹ کیا آئے گا، اس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ یورپ سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ یورپ کی مارکیٹ میں فیول جیٹ کا پرائس بڑھ جانے کی وجہ سے وہاں کی اکنومی اور معیشت پر کافی اثر پڑ رہا ہے۔ ہوائی سفر کرنا یورپین لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے یورپ کے دیشوں کا دباؤ ہے امریکہ پر بھی، ایران پر بھی، کہ وہ کسی نتیجہ تک پہنچے، دوبارہ مذاکرات کی میز پر یہ دونوں دیش واپس آئے۔ اب سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے آپس میں ملاقات کی ہے، دونوں نے ہینڈ شیک کیا ہے، مصافحہ کیا ہے، اور اس خبر کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے، اور روزنامہ جنگ نے اس خبر کو شائع کیا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے حوالے سے۔ کیا سچ میں اسپیکر محمد باقر قالیباف اور جے ڈی وینس نے آپس میں ملاقات کی، مصافحہ کیا؟ کسی اور آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے، میڈیا کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ پاکستان میں تمام جرنلسٹ کو، خواہ وہ لوکل جرنلسٹ ہو یا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہو، ان کو جناح کنونشن سینٹر میں بھیج دیا گیا تھا، اس کے دروازے لاک تھے، اور باضابطہ اسکرین کے ذریعے ان سب کو اپڈیٹ دی جا رہی تھی کہ کیا کچھ چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے۔ اور جب جے ڈی وینس نے نکلنے سے پہلے پریس کانفرنس کی تو وہاں بھی بہت کم صحافیوں کو جانے کا موقع مل سکا تھا، اس لیے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے مصافحہ کیا ہے، ملاقات کی ہے۔ کل میں نے ایک رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ الجزیرہ نے اپنی خبر میں شائع کی تھی کہ پاکستان کا یہ ایجنڈا ہے کہ یہ جو مذاکرات اور ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو پہلے انڈائریکٹ بات چیت ہوگی، اس کے بعد ڈائریکٹ بات چیت ہوگی، اور پھر دونوں دیش کے جو ڈیلیگیشن ہیں، جو رہنما ہیں، وہ آپس میں ہینڈ شیک کریں گے، ملاقات کریں گے۔ اور اگر نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو صحیح مان لیا جائے تو پاکستان کم از کم ایک بڑی کامیابی حاصل کر گیا دونوں لیڈر کو ملاقات کروانے میں، مصافحہ کرانے میں۔ حالانکہ ایران کے جو اسپوک پرسن ہیں، یا جو لوگ ایران کی آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں، انہوں نے سختی سے ہمیشہ یہی کہا کہ ایران کا ڈیلیگیشن ہینڈ شیک کرے، مصافحہ کرے۔ امریکہ کے صدر کے ساتھ یا امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ یہ پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کے ساتھ ایران کبھی بھی ہینڈ شیک نہیں کر سکتا، مصافحہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مذاکرات کے بعد جس طرح خبریں سامنے آئی ہے کہ بات چیت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، آگے بات چیت جاری رہے گی۔ پاکستان نے بھی بتایا ہے کہ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما آپس میں بیٹھے 21 سے 25 گھنٹے تک بات چیت ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن دوبارہ بات چیت ہوگی، دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اب دوبارہ بات چیت کہاں ہوگی؟ کیا پاکستان میں ہی ایک بار پھر دونوں دیش کا ڈیلیگیشن آئے گا، یا کسی اور دیش میں بات چیت ہوگی؟ یہ تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن امید یہی ہے کہ 22 اپریل سے پہلے دوبارہ بات چیت ضرور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم and very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan,
Mohammad Shahbaz Sharif for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوا ہے، اور جو اہم ترین پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس میں لبنان کا ذکر بھی شامل نہیں لگ رہا ہے۔ مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے ایران کی شرط یہی تھی، ایران کا مطالبہ یہی تھا کہ پہلے امریکہ کو گارنٹی لینی ہوگی کہ اسرائیل لبنان پر حملہ بند کرے، لبنان کو سیز فائر کا حصہ بنایا جائے، بلکہ ایران کی شرط یہ تھی کہ اگر لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا اسی وقت ایران ڈائیلاگ کو جوائن کرے گا، مذاکرات کو جوائن کرے گا۔ لبنان پر اسرائیل نے حملہ بند نہیں کیا، اس کے باوجود ایران نے لچک دکھایا، ایران نے نرمی دکھائی، اور ایران نے اپنی شرطوں سے سمجھوتا کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا۔ ابھی تک کسی بھی میڈیا نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے کہ بات چیت کیسے ہوئی ہے، کیا انڈائریکٹ ہوئی ہے یا کچھ دیر کے لیے ڈائریکٹ بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کی بات چیت انڈائریکٹ رہی ہے۔ ایران کے حکام نے اپنا مطالبہ پاکستانی حکام کو دیا، پھر پاکستانی افسران نے امریکہ تک پیغام پہنچایا، پھر امریکہ نے جو پیغام دیا وہ پاکستانی افسران اور حکام کے ذریعے ایران تک پہنچا۔ تحریری طور پر بھی مسودے کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن ڈائریکٹ کہ میں انہیں اپنی شرط بتا رہا ہوں، وہ ہمیں اپنی شرط بتا رہے ہیں، اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہوٹل سرینا میں دونوں رہنما نے آپس میں ضرور ملاقات کی ہے، ہینڈ شیک ہوا ہے۔ پاکستان کی میڈیا نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ 21 سے 25 گھنٹے تک ڈائیلاگ اور مذاکرات کا دور جاری رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، نہ تو امریکہ کسی نتیجے تک پہنچ سکا اور نہ ہی ایران کسی نتیجے تک پہنچ سکا، تو اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا تھا ڈائیلاگ میں کسی نتیجے تک پہنچنا۔ امریکہ نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ابنائے ہرمز پر ٹیکس کی وصولی کو قبول کرے گا۔ اسی طرح ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ سینکشن میں ریلیف دی جائے گی ایران کو، اور ایران کی طرف سے یہی دو مطالبہ تھا۔ ایران کا اصل ایجنڈا یہ تھا کہ ابنائے ہرمز میں کچھ دنوں کے لیے ٹیکس وصول کرنے دیا جائے تاکہ ایران کا جنگ میں جو نقصان ہوا ہے ایران اس کی تلافی کر سکے۔ اور ایران کا دوسرا اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ جو سینکشن ایران پر لگے ہوئے ہیں اس میں چھوٹ دی جائے، ریلیف دی جائے۔ عالمی بینکوں میں ایران کا فنڈ جو منجمد کر دیا گیا ہے، فیس کر دیا گیا ہے، اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ یہ دو بیسک مطالبہ تھا ایران کا۔ اس کے علاوہ جو ایران کا دو اور مطالبہ تھا نیوکلیئر توانائی، تو اس پر ایران نے مکمل طور پر اپنی طرف سے لچک دکھائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ایران نے نیوکلیئر توانائی کے حوالے سے لچک دکھائی تھی۔ ایران نے فیصلہ کر لیا تھا یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کرنے کا۔ اسی طرح جنگ کے نقصان کے ہرجانے کی جو بات چیت تھی، تو ایران ڈائریکٹ امریکہ سے لینے کے بجائے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے کر اس کی
तलाफी करना चाह रहा था, लेकिन इसराइल के दबाव की वजह से, इसराइल के प्रेशर की वजह से अमेरिका अपनी बातों पर भी अमल न कर सका और मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका को यहाँ से वापस निकलना पड़ा। आप कहेंगे कि इस डायलॉग से, इस मुज़ाकरात से इसराइल का क्या लेना देना? मुज़ाकरात में, डायलॉग में इसराइल को शामिल ही नहीं किया गया, इसराइल का कोई भी लीडर, कोई भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं था। इसके बावजूद कैसे इसराइल इसमें मुदाखलत करता रहा? तो ज़रा गौर कीजिए। अमेरिका से जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए, उसमें दो नाम सबसे ज़्यादा अहम हैं। पहला नाम अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस का, जो लीड कर रहे थे। दूसरा नाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ का, और तीसरा अहम तरीन नाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशन का। और जैरेड कुशन एक यहूदी है, इसराइल से उसके मफादात जुड़े हुए हैं और अमेरिकी सदर को हर डेलीगेशन में, हर मीटिंग में, हर मुलाकात में अपने इस दामाद को शामिल रखना पड़ता है, क्योंकि ये यहूदी लॉबी के लिए काम करता है। इसको अनडिक्लेयर यहूदियों का इसराइल का नुमाइंदा समझा जाता है और इसी का पूरा प्रेशर था और डायरेक्ट इसकी बातचीत जारी थी इसराइल से। उसके अलावा ख़ुद अमेरिकी सदर की तरफ से, अमेरिकी आर्मी चीफ की तरफ से, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी जो गाइडलाइंस मिल रही थी अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस को, उसमें यही कहा जा रहा था कि इसराइल फ़िलहाल सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही ईरान से सैंक्शन को हटा दिया जाता है या बनाए हुर्मुज़ में ईरान के तसल्लुत को तस्लीम कर लिया जाएगा, ईरान दोबारा मजबूत हो जाएगा। और इसराइल ने जिस एजेंडा और मकसद के तहत ईरान पर हमला शुरू किया था, इसराइल ने जिस हदफ को बुनियाद बनाकर जंग का आगाज़ किया, इसराइल को उसमें ज़र्रा बराबर भी कामयाबी नहीं मिल रही है, बल्कि इसराइल की नाकामी होगी। सिर्फ सीज़ फायर का सिलसिला जारी है, यही इसराइल की नाकामी है। और इसराइल का मुसलसल दबाव था, प्रेशर था, जिसकी वजह से अमेरिका ने फ़िलहाल किसी नतीजा तक ना पहुंचने का ऐलान किया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उसका कहना है कि इसराइल की कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ जारी रहेगी और इसराइल ने ईरान में अभी तक अपने हदफ और टारगेट को अचीव नहीं किया है। और ये जो सीज़ फायर चल रही है, इसमें इसराइल की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। 8 अप्रैल को जब सीज़ फायर का ऐलान हो गया, उस दिन भी 4 घंटे की ताख़ीर से इसराइल ने अपना स्टेटमेंट जारी करके अमेरिकी सदर के फ़ैसले की तायद की थी और लेबनान को सीज़ फायर में शामिल नहीं किया था। और उसके बाद अमेरिका को भी इसराइल का फ़ैसला मानना पड़ा था। पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर साहब का मैंने एक लंबा पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने तफसील से बताया था कि किस तरह अमेरिका की पॉलिसी इसराइल के दबाव में काम करती है। अमेरिका को यहूदियों के ताबे रहकर फैसला करना पड़ता है और इस पूरे मामले में भी यही हुआ है। इसराइल नहीं चाह रहा था सीज़ फायर हो और पूरी कोशिश के बावजूद, हरी झंडी मिल जाने के बावजूद भी आखिर वक्त में अमेरिका ने इस डायलॉग और मुज़ाकरात से निकलने का फ़ैसला किया। अब देखना यह है कि अगले वक्तों में दोबारा बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उधर पाकिस्तान में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने किस तरह की कवरेज की है, किस तरह की वहाँ तैयारी चल रही थी, कहाँ साफ़ियों को बैठाया गया था, इस्लामाबाद को किस तरह सजाया गया था, उसकी कुछ तस्वीरी झलक आप ज़रूर आगे देखिए।
مجھے دیجیے اجازت، ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ مارکیٹ ولف ایپ انڈیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ آلریڈی ہو چکے ہیں، تو اس ایپ کے ساتھ آپ بھی ٹریڈنگ جرنی شروع کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے، بس کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے ابھی۔